في هذه الأمسية التربوية التي تندرج في إطار الدورة الثانية من اللقاءات التزامنية التي يسهر المركز المغربي للبحث والتكوين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تنظيمها في إطار مشروع الدعم لفائدة أسر الأطفال في وضعية إعاقة والتعليم الأولي وكذا مؤطريهم ومؤطراتهم، بشراكة مع مديرية المناهج وبدعم من منظمة اليونيسف. هذه الأمسية ستكون من تأطير الأستاذ إسماعيل بحسين حول توظيف اللوحات اللمسية في فصول التعليم الأولي. والأستاذ إسماعيل بحسين أستاذ التعليم الابتدائي بمديرية ربما ورزازات. وهذه نبذة تعريفية بالأستاذ إسماعيل بحسين. هو خريج المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير شعبة تقنيات التواصل والتسويق سنة 2009، حاصل على الجائزة الوطنية لإنتاج المجلات المدرسية الرقمية سنة 2020، حاصل على الجائزة الوطنية لإنتاج حزم تعليمية خاصة بدعم متعلمي السلك الإعدادي، تأهل للمشاركة في الندوة الدولية حول التجديد التربوي بمشروع رقمنة نصوص التعبير الشفوي، وكذا عضو في فريق تأليف عدة الأقسام المشتركة مادة النشاط العلمي. حصل على جائزة التجديد التربوي بمديرية ورزازات. أنتم الآن مع عرض أستاذ إسماعيل، فليتفضل مشكورا. Assalamu alaikum, Azul Fellaoun. Bonsoir tout le monde. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous cette soirée pour partager mon expérience dans l'utilisation des nouvelles technologies dans les pratiques de classe. Aujourd'hui, on va traiter ensemble un sujet d'actualité, surtout après le message sublime de Sa Majesté le roi Mohammed VI, adressé aux participants à la journée nationale dans l'enseignement préscolaire le mercredi 18 juillet 2018, je pense. C'est un sujet très important pour les animatrices du préscolaire et même pour les enseignants du primaire. Il s'agit de l'usage des tablettes dans les classes de maternelle. Avant de commencer ma présentation, je tiens à remercier tous les organisateurs et les participants à ces journées de formation et de partage. Et un spécial merci à M. Kabir Benan pour sa présentation et ses mots. Commençons donc par le plan de notre présentation et j'espère bien que le partage marchera bien. Excusez-moi, Monsieur Kébir Benan, parce que j'ai un PC qui est vieux, ça prend du temps. Tu prends tout ton temps. Tu as tout le temps que tu veux. Ça marche le partage? Et ça marche. Comme je dis que notre sujet, c'est l'usage des tablettes tactiles à l'école maternelle ou bien dans les salles de préscolaire. Tout au long de cette présentation, nous allons voir les tablettes tactiles. Pourquoi faire, dans quelles conditions, exemple d'application et enfin exemple de projet qu'on peut réaliser avec les apprenants de préscolaire. Une tablette. Le fonctionnement de la tablette est intuitif, c'est-à-dire que le geste de l'enfant, à savoir le toucher, va lui permettre d'agir et d'apprendre.
Les Si enfants sont très... Oui, oui, Monsieur Kabir. les slides ne bougent pas. Ils sont figés, je pense. L'écran est figé. Ah, d'accord. C'est le même cas pour tout le monde ou c'est uniquement pour... Le diaporama n'a pas encore commencé. On est encore... Ah oui. Donc, tu Oui, les fais bouger dans le PowerPoint. D'accord, Monsieur Kabir, c'est bien maintenant. Maintenant, ça bouge. Ouais, ça bouge maintenant, ouais. On a le slide de une tablette, pourquoi? Tu continues, Oui. mon ami. Une tablette, je répète, une tablette, pourquoi? J'ai dit que le fonctionnement de la tablette est intuitif, c'est-à-dire que le premier geste de l'enfant, à savoir le toucher, va lui permettre d'agir et d'apprendre. Les enfants sont très rapidement autonomes, ils sont concentrés et motivés, et c'est un outil plus facile à utiliser qu'un ordinateur. Et attention ici, je parle des apprenants du préscolaire. Il faut signaler ici que si on fait attention à la sécurité de l'environnement de travail des élèves de primaire, il faut dupliquer et multiplier cette attention pour les enfants de préscolaire. Il faut à chaque fois contrôler la sécurité de l'environnement de travail des apprenants. Toujours une tablette, pourquoi? Tout simplement, c'est la facilité d'utilisation permet de faire et refaire jusqu'à la réussite. On parle ici de l'erreur. L'erreur n'est alors qu'un essai non encore réussi, remédiable, perfectible. Aussi, la trace de l'erreur ne reste pas sur les tablettes. Cela favorise la confiance en soi chez les apprenants. On est tout à fait dans l'évaluation positive. Et c'est quoi l'évaluation positive? C'est simple. Imaginez que vous jouez un jeu vidéo, par exemple Super Mario, et vous avez plusieurs niveaux à passer pour terminer le jeu en question. Quand vous ne réussissez pas à un niveau du premier coup, vous avez un bouton sur lequel appuyer pour rejouer, réessayer ou bien refaire et faire le même niveau autant de fois que vous voulez. Au préscolaire, malheureusement, et dans même l'école primaire, ce bouton n'existe pas souvent. Les animatrices enchaînent les activités et quand l'évaluation des acquis arrive, quand il n'est pas réussi, on passe à une nouvelle séquence ou bien à l'acquisition des autres connaissances ou bien compétences. L'utilisation des tablettes permet d'ajouter ce bouton refaire ou bien réessayer à l'acquisition des connaissances. C'est-à-dire que l'apprenant il a la possibilité de refaire la construction de ses connaissances ou bien de ses acquis. Toujours dans le côté de la tablette. Pourquoi? Fais bouger les slides. Ça demande un peu de temps, je pense, Monsieur Kabir. C'est bien Ouais, maintenant? l'écran reste sur la même, le même diapositive. Il ne bouge pas. On est encore sur le diapositive, une tablette, pourquoi? Maintenant, c'est bien? Ah oui, oui, ça bouge maintenant. Tu l'as fait bouger. Donc, tu dois prévoir ce retard du PC, tu dois le prendre en considération pour les Ah, prochains passages. d'accord, merci Monsieur Kabir. Je peux continuer maintenant? Mais continue, mon ami. Une tablette, pourquoi? La facilité d'utilisation
permet de faire et refaire jusqu'à la réussite. J'ai dit que l'erreur n'est alors qu'un essai non encore réussi, remédiable et perfectible. La trace aussi de l'erreur ne reste pas. Et la tablette permet une constante individualisation ou différenciation dans le choix des applications et de leur usage. L'enseignant peut réagir sans différer selon les besoins de l'enfant à un instant T. Cela, bien sûr, favorise l'accès à une grande autonomie, responsabilisation, estime de soi, enrichissement de ses savoirs et ses compétences. Je vais prévoyer le retard du passage des diapos. Toujours, on est dans une tablette. Pourquoi? Grande mobilité qui permet des utilisations différentes selon les choix pédagogiques de l'animatrice ou bien l'enseignante. Seul, ou bien le travail à deux, ou bien travail en petit groupe, en collectif avec un projecteur. Autrement dit, l'animatrice gère le temps scolaire en alternant des moments de travail avec l'ensemble du groupe de classe, des moments de travail en sous-groupe et des moments de travail individualisés. Une tablette, pourquoi faire? On a 3 points ici à citer. Le premier point, utilisation en tant qu'outil d'apprentissage qui prend place à côté des outils traditionnels. Et personne entre nous ne peut négliger ou bien nier le rôle des autres outils traditionnels tels que le tableau, les crayons, les ardoises. Si en utilisant ces outils avec les tablettes que l'apprentissage devient facile et efficace. Deuxième point, outils de différenciation. En utilisant les tablettes tactiles, les enfants puissent travailler selon leur propre itinéraire tout en restant dans une démarche collective d'enseignement du savoir et savoir-faire. Troisième point, la création d'activités en liaison avec les projets de classe. On vient maintenant pour détailler ces 3 points. Premier point, utilisation en tant qu'outil d'apprentissage qui prend place à côté des outils traditionnels. Après la découverte et la manipulation, les élèves peuvent s'entraîner sur des applications qui reprennent l'activité et consolident les apprentissages. Deuxième point, outils de différenciation. Les applications sont paramétrables, c'est-à-dire qu'on joue dans les paramètres des applications et s'adaptent, c'est-à-dire les applications s'adaptent au niveau des élèves, c'est-à-dire que chaque enfant peut travailler et apprendre selon son rythme d'apprentissage. Le troisième point, création d'activités en liaison avec les projets de classe. Et on va citer des exemples des projets de classe qu'on peut travailler avec les enfants ou bien les apprenants de préscolaire. Je cite les livres numériques, les reportages, les vidéos, etc. Et on va voir ensemble vers la fin de cette présentation, on va voir ensemble comment peut-on réaliser un livre numérique à l'aide de l'application Book Creator.
سي J'attends. اسماعيل، سي Oui, اسماعيل، le جو retard. ميكسكوز. حاول السي اسماعيل تخدم بالديابوراما وقيله احسن حسب الطلب ديال بعض الاخوان. دير الديابوراما باش تبقى غادي معاهم مقاده، لان لي ديابوزيتيف اللي كيدوزو كيكونوا ديما معطلين على لو Les ديالوج ديالك paroles. Ah, بارول. ومن الاحسن كون درتيها ديابوراما بلا ما تخليهم دي ديابوزيتيف كوم سا في باوربوينت، تلقاها فورما ديابوراما باش تكون احسن، تعمر l'écran غيبان plus grand, donc oui, la vision d'accord. sera plus nette et tu auras plus de facilité à manipuler le diaporama que de passer d'une diapositive à une autre. D'accord, Tamam. Monsieur Kabir. Merci, Monsieur Sna. C'est bien d'abord, Monsieur Kabir? نو باقيين لي ديابوزيتيف السي اسماعيل، خدام وقيله ب 2010 ياك؟ Non, 2007. 2007 هذاك الشيء علاش داكشي هي علاش شويه راه قلت لك التجارة راه كبير. سي والاخوان غيعذرونا، بوطون ادوات. غيعذرونا الاخوان. خذ وقتك تتقاد لو ديابوراما، طلق لو ديابوراما على راحتك وعاد باش reprenez votre intervention. D'accord, merci. أعتذر للإخوة الحاضرين على هذا العطب التقني العابر. وسنستأنف إن شاء الله بعد أن يتمكن الأخ إسماعيل من ضبط عرضه. سير الديابوراما، نزل ديك لا فلاش كويس إسماعيل تما ورك على الديابوراما. نتمناو ننجح لك المسألة هذه المرة. D'accord, راه درت ديابوراما ودرت لو بارطاج سي كبير. دابا لو بارطاج كاين، باقي كتبان، باقي كيبان الباوربوينت. دابا تنتسنى واحد شويه تبدا الديابوراما وكمل. D'accord. اسماعيل Oui. بلي تبغي دير لو بارطاج ديال لو بيرو، دير لو بارطاج ديال Ah, d'accord. باوربوينت، حيد ديزاكتيفي البارطاج. شكرا سي كريم على التدخل، على التوضيح. دابا لو بارطاج ديال الفايل كيتعطل شويه، بيرو خاصو يبارطاجي البيرو يكون احسن. وي يطلق الديابوراما، يدير بارطاج بيرو ويطلق الديابوراما ديالو ديال فوالا. في سيني عافاك السي كبير الا كان باين. دابا لحد الساعه باقي كيبان ليا باوربوينت، ما عرفتش سي كريم واش كيبان لي نفس الشيء ولا لا. باقي باقي لو باوربوينت، باقي لابليكاسيون، باقي لي سلايد في الجناب، باقي لو ديابوراما ما ديكلونشاش. سي اسماعيل الفوق à gauche à partir de la diapositive actuelle بدا منها. وي ثانية
السلام عليكم سي اسماعيل. سي عليكم كبير. السلام. سي اسماعيل، غير ياك ما درتي ايطوندغ لافيشاج، ياك ما عندك دو زيكرون، ربما كيكون لو ديابوراما في دوزيام ايكرون، داكشي علاش ما كيبانش. نو لا سي عبد الله. سي بون، سمح لي بزاف سي اسماعيل. لا ماشي مشكل، مرحبا. بالمناسبة سي اسماعيل خدام بال 2007 وكتخرج العجب، تبارك الله عليك. باقي قديم، راه قلت لك البيسي ديالي باقي قديم وشارف مسكين. واش عارف اخويا، وعندك داك البالماريس. شابو مون امي، شابو. الله يعطيك الخير ودي سي كبير، شكرا بزاف. وناتوندون يبان ان شاء الله. Tu peux faire un petit résumé de ce que tu as déjà Oui, dit. avec plaisir, En سي كبير. attendant que le diaporama se déclenche, essaye de récapituler un peu ce qui s'est passé pour que les... Oui, bien sûr. عليكم السلام. سي اسماعيل، غير ورك على F5 في الكلافي. Oui, d'accord. C'est fait. عفوا على التدخل. مرحبا. سي في سي اسماعيل. Oui, c'est fait. دونك هذه شي حاجة قديمة. عفوا سي كبير، عفوا على التدخل. مرحبا سي كمال. باقي سي كبير ما كاين والو. باقي خويا الباوربوينت وتيبان بحال اون فاز دو. بوسيبل تسناوني واحد 1 مينوت نردو PDF ونافيشي. خذ راحتك سي اسماعيل. فيسكو redémarrer, كتبات لك واحد الاستاذه redémarrer le PowerPoint qui refait le partage. داكور، مرحبا. مشتاق لو بارطاج سيكون البارطاج ديال البيرو هذا هو اللي كنلاحظ، لحين كيسد الباوربوينت كيمشي للبارطاج، دونك ما مبارطاجيش البيرو ديالك. لا خصني بارطاجي البيرو. سي راه مبارطاجي معكم البيرو، غير كندير درت اغيتي باش نردها PDF وكم ما فهمتينيش اسمع. لا لوجيك ان فاش سديتي الباوربوينت دابا كان يبقى لو بيرو ديالك يبان لينا، ياك سي كامل، ياك سي كريم. وي متفق يعني معاك، غير انا راه اغيتيت معكم لو بارطاج، سي نورمال انه غادي يتسد. صافي فهمتك سيدي اسماعيل. في انتظار أن يحل الأخ الأستاذ إسماعيل المشكل، سوف أقوم بتعريب ما سبق ذكره. صافي هو بدأ بالديابوراما PDF، لذلك سأسكت وأدع المجال لي. سي بيان مسيو كبير. سي بيان maintenant. C'est bien maintenant. C'est afficher une tablette, pourquoi faire? Oui. Je m'excuse pour ce mauvais inattendu. Je continue la présentation. La tablette, puisqu'on parle de l'utilisation ou bien l'usage des tablettes dans les classes de préscolaire, la tablette peut être utilisée
pour garder une trace des réussites des élèves. C'est pour normalement le travail dans la motivation. On peut garder les photos de réalisation, de construction d'expériences réalisées en petits groupes, puis montrer au groupe de classe. On peut garder une trace des cantines, des champs de l'année. On ne doit pas penser uniquement aux applications, mais également à toutes les possibilités qu'offre la création du livre numérique, à la facilité d'accès aux ressources qu'offre Internet et aussi avoir à se déplacer dans une salle informatique ou bien la recherche qu'on peut faire en utilisant les tablettes. On peut aussi télécharger et exploiter des documentaires. Comment faire? Déjà, on est tous d'accord que au niveau technique, la tablette est toujours en veille, prête à être utilisée. Sa simplicité d'utilisation permet de se lancer dans des usages pédagogiques innovants au service des élèves. Au début de cette présentation, j'ai parlé de l'importance de contrôle et de sécuriser l'environnement de travail des apprenants. L'animatrice, utilisation d'une interface sécurisée. L'animatrice ou l'enseignant doit contrôler, après bien sûr la sécurité de l'environnement de travail, comme j'ai dit, elle doit contrôler le temps de l'utilisation des tablettes, la fiabilité des applications utilisées et aussi elle doit gérer les ressources, c'est-à-dire les images, les audios, les vidéos, etc. Quelques exemples d'utilisation ou bien quelques exemples d'applications qu'on peut utiliser dans les classes de préscolaire. On trouve application KidsPen. C'est un outil d'aide à l'apprentissage de l'écriture. Je répète, application KidsPen, c'est un outil d'aide à l'apprentissage de l'écriture, c'est-à-dire pour tracer des traits obliques, des ronds, des traits horizontaux et bien sûr des traits verticaux, etc. Deuxième exemple ou bien deuxième application et qu'on va voir ensemble vers la fin de cette présentation, c'est l'application ET Glisse, c'est-à-dire glisser les étiquettes. Outil d'entraînement individuel et aussi c'est un outil de différenciation. Le dernier exemple, application Book Creator. Cette application permet le travail dans le domaine du langage par la création des livres numériques. Et c'est notre projet aussi vers la fin de cette présentation. On va essayer ensemble on va pratiquement réaliser un livre numérique sur les 4 saisons. KidsPen, notre première application, travail du geste graphique, comme j'ai dit, des traits obliques, des traits horizontaux, verticaux, les rangs. Travail des enchaînements des lettres à l'aide des couleurs et aussi le travail des débuts, les points de départ des lettres pour les écrire. Le contrôle est immédiat par l'enfant et transformation de statut de l'erreur, c'est-à-dire on peut recommencer jusqu'à résultat attendu. On peut faire et refaire l'exercice
sur notre tablette jusqu'à l'atteinte du résultat attendu. Deuxième application, c'est EtiGliss. EtiGliss. L'un des gros avantages du numérique par rapport au papier et crayon, c'est de proposer des activités d'entraînement réutilisables à volonté. L'enfant va agir et apprendre sans être gêné par l'utilisation d'autres outils, comme les crayons, les ciseaux, la colle, qui ralentissent parfois le processus d'apprentissage. Ces activités serviront de remédiation, de différenciation ou bien dans l'évaluation. Elles sont réalisées par l'enseignant en fonction des activités et des centres d'intérêt de la classe. Et vous voyez un exemple qu'on a réalisé avec l'application EtiGliss. C'est la réalisation d'une recette des crêpes. Comme vous voyez, la petite fille, il glisse et dépose les étiquettes selon un ordre chronologique. Aussi, deuxième exemple, comme vous voyez, découverte de l'écrit. Travail sur les ingrédients. Placer l'étiquette mot sur l'image. Le petit garçon, il va déposer les étiquettes sur les images. On passe maintenant à notre deuxième application, c'est Book Creator. C'est une application qui est très importante pour les animatrices et pour même les enseignants de la première et la deuxième année du primaire. Elle permet la création des livres numériques en utilisant des images, des textes, des sons, des dessins et des vidéos. C'est une application pour progresser vers la maîtrise des langues, que ce soit la langue arabe ou bien française ou bien amazigh. Des activités très riches sur le plan des échanges entre élèves, travail du groupe. Les enfants vont être amenés à s'exprimer, échanger, soigner leurs expressions orales, leur prononciation. L'activité est beaucoup plus riche qu'une dictée à l'adulte. Elles s'évaluent et se corrigent. Elles peuvent recommencer et refaire jusqu'à résultat souhaité. Anticiper les actions. Avant de démarrer le projet, il faut être sûr des images et il faut mettre les images ou bien notre ressource dans la galerie pour les utiliser, pour garantir la facilité de l'utilisation de ces ressources. Prendre des photos ou bien rechercher des images. Ensuite, choisir la mise en page et enfin se mettre d'accord sur les textes. On peut dire, ce sont des étapes qu'on peut respecter pour la réalisation d'un livre numérique avec nos apprenants de préscolaire en utilisant bien sûr des tablettes tactiles. Et on passe maintenant à la réalisation d'un livre numérique. Il s'agit des 4 saisons. Je vais partager avec vous comment on peut faire en utilisant l'application Bookmarker et on va passer aussi à l'utilisation de l'application EtiGliss, mais commençons par le Book Creator. C'est pas Marker, le Book Creator.
en attendant l'affichage de l'interface. C'est bien, Monsieur Kabir. سي أمور بيان واضحة مزيان. واضحة الحمد لله. شكرا سي اسماعيل. باقي كيبان البي دي اف. باقي لو بي دي اف هو اللي كيبان. سي اسماعيل. داكور. انا اريتي لو بارتاج ونعاود عاوتاني. داكور. سي بيان. سي بيان سي كبير. سي بيان واضحة سي كبير. سي ان سيت ياك سي اسماعيل. وي سي ان سيت اللي سميتو بوك كرياتور كنقلبوا عليه في جوجل. سي فاسيل اننا نلقاوه و كوم سا كنكرييو ان كونت في هذا لو سيت هذا. ou bien c'est une application, il a vraiment, bien sûr, l'utilisation, puisqu'on parle à l'utilisation des tablettes avec les apprenants de préscolaire, c'est une application téléchargée sur les tablettes des enfants. كاينه في البلاي ستور سي اسماعيل ولا في؟ وي كاينه في بلاي ستور وفي اب ستور. كنلقاوها ببساطه. كنكريو نوتر كونت. كيجينا واحد ميساج دو كونفيرماسيون، واحد ايميل دو كونفيرماسيون دو نوتر كونت في لا بوات نوتر بوات مايل. كنكونفيرميو et comme ça on commence la création des livres numériques مع وليداتنا الصغار. بون بيان سور هذا لو كونت ديالي انايا اللي كرييت. فاش كتكرييو لو كونت ديالكم وكتكونفيرميوه بالايميل اللي جاكم كتلقاو بحال هكا. ما كتلقاوش بيان سور هاد لي ليفر هادو بويسك انا اللي كرييتهم. كنديرو نوفو ليفر. ها هي راه واضحه هنايا. كنكليكيو عليها بويسك انا ديجا راه كرييت واحد لو ليفر على لي 4 سيزون. غادي ندير ايديتي باش نوريو لي بارتيسيبون كيفاش غادي نديرو باش نكرييو هذا مع الدراري تاع التعليم الاولي. بون فاش كنديرو كريي ان نوفو ليفر كتخرج لينا هاد لاباج هادي خاويه وبلونش فين كنزيدو لي تيتر ولي كولور ولي زيماج. ايسي في هاد بلوس هذا ملي كنكليكيو على بلوس كيبان لينا اجوتي تكست. باغ اكزومبل نزيد واحد لو تكست هذا 4 سيزون وكنكتب لي 4 سيزون. كندير تيرميني كيبان عندنا ها هو. وكنديبلاسيو فين بغينا ندوروه كنشدوه من هنايا وكنبقاو ندوروه كما بغينا. بون ها هو انا حطيته هنايا. زدت ان اوتر تكست واختاريت هاد المره هاد لو ستيل هذا وكتبت réalisé par les apprenants de l'école maternelle Eril Nubian, du lieu où j'exerce mon travail. ديبلاسيتو هنايا بقات ليماج. دابا كنمشيو للميديا سي با كوميك مي ميديا وكنديرو امبورتي. نعاود كنكليكيو على بلوس ميديا امبورتي وكيخرج لينا soit on cherche des images sur Google soit les fichiers اللي عندنا في notre ordinateur ولا في notre tablette. بون نجربو في جوجل باغ اكزومبل l'hiver. كنديرو ريشيرش كيخرجوا لينا بزاف تاع لي زيماج. كنختاروا اللي بغينا وكان اجوتيوها
بويسك انا اختاريت هذه اجوتيتها هنايا، درت ليها غونيي وخرجت ليا بحال هكا. هذه لا بروميير دو لا كوفرتور، كتسمى لا بروميير باج، كتسمى لا بروميير دو لا كوفرتور افيك ان تيتر l'auteur et une petite image significative. On passe بهاد لا فليش هادي كندوزو لا دوزيام باج. l'hiver de la même façon plus كنزيدو ان تكست هنايا، كنزيدو image الا كانت عندنا في نوتر تابلت ولا sur notre ordinateur, ou bien كنديرو une recherche sur Google. et ensuite كنزيدو Un texte. oui texte toujours au caption وكنكتبو لو تكست اللي بغينا. هاد لو تكست هذا que ça soit on se met d'accord مع les apprenants وكنعطيوه ليهم، سوا كنخليو ليهم لا مارج دو ليبرتي انهم يكتبوا داكشي اللي بغاو ويختاروا ميم الموضوع لو سوجي اللي بغاو. بهاد لا فاصون باش كنكرييو لي باج ديالنا، حتى كنساليو انصومبل كنساليو لي باج ديالنا كيدار الديفيلي ديالو دو سيت فاصون. على فليش باش كنرجعو كتكون لا رياليزاسيون ديال واعره، وكتكون سو فورم دان البوم اللي هما معروفين، تيكون لو بري ديالهم شويه الفي. لي ليفغ تاع الالبوم تيكونوا غاليين شويه، كيكون الديزاين بهذا لابليكاسيون زوين ومناسب للاج تاع لي زابرونون تاع لو بري سكولير. اون بو اجوتي ميم لو سون ايسي. بقى الاخراج تاع هاد لو ليفغ هذا اللي درنا، soit on peut le publier en ligne, soit l'imprimer, soit le télécharger. غير في التيليشارجمون تيكون فيرسيون اي بوك اللي ضروري خاصنا نتيليشارجيو ادوب ديجيتال باش يتقرا لينا، او بيان كنديروا ليه امبريمي الا كانت عندنا امبريموند كولور وكنديروا ليه الاخراج. سي سامبل، سي اون ابليكاسيون لي سامبل لي ميم لي زابرونون تاع لو بريسكولير ممكن ينتجوا ان ليفر نوميريك سامبل بهذا لابليكاسيون هادي. اون باس لواحد ابليكاسيون اللي هي اوسي زوينه بزاف اننا نخدموا بها مع المتعلمين تاع التعليم الاولي ومفيده لي زانيماتريس ولي زونسينيون تاع لا بروميير اني ولا دوزيام اني تاع لو بريمير، هي ايتي جليس. اوسي راه كاينه في بلاي ستور وبسيطه، ماشي شي حاجه صعيبه، غير المنتوج اللي تيكون زوين وكيمكننا اننا نحيدوا ان التلاميذ يلصقوا البطاقه، ينوض السبوره يلصق بطاقه كذا ويلصق بطاقه كذا. تكون شويه بيرت دو طون وتتكون متعبه بالنسبه للتلاميذ. الوغ الا خدمنا هذه ايتيغليس كنربحوا لو طون وتيكون المنتوج زوين وواعر. دو لا ميم فاصون بحال بوك كرياتور كنكريو ان كونت، كيجينا ايميل دو كونفيرماسيون كنديرو كونفيرمي وكنحلو كنديرو مو كونيكتي، كنلقاو لي سباس او بيان لي كلاس. بويس كنجيو مون اسباس وكنديرو مي كلاس، كان اجوتيو اون كلاس فرونسي او بيان عرب وكنكريو لي زيتيكيت ديالنا بهاد لا فاصون. لا كلاس سميتها ماتيرنيل ايكول بيان سور سي ايغيل. هاد لا كلي هادي اللي كتبان لكم هنايا بويسك راه كنصاوب انا لي زيتيكيت، ولكن المتعلمين هما اللي كيخدموا بهاد لي زيتيكيت هادو. الوغ اشاك فوا كنصاوب ان اكزيرسيس تاع لي زيتيكيت كيكون عندي هذا كندخلو في لي طابليت تاع المتعلمين. مالوغوزمون حاولت نتيليشارجي ان ايمولاتور باش يبان لكم المنتوج في لي طابليت،
مي مالوغوزمون ما خدمش مع هاد ايمولاتور باش يبان لكم. مي بون اللي بغى يتاكد عنده طابليت يرد البال لهذا يتيليشارجي ايتيغليس ويدخل هاد لو كود هذا، غادي يبان ليه المنتوج اللي تكريا واللي سامبل. داكوغ كيفاش كنكرييو ان اكزيرسيس بايتيغليس؟ سي سامبل، كنديرو كريي باغ اكزومبل لو ماسكولين و لو فيمينان، كنعمرو لي كومبيتونس اللي بغينا. هنا عمرت كونيتر لو جونغ دي مو سيتادير لو ماسكولين او بيان لو فيمينان. اكتيفيتي ممكن نديروها مع بريسكولير او بيان مع première et deuxième année de l'enseignement primaire. L'activité sur le classement, le titre sinon masculin et le féminin. كنصايبوا aussi la consigne classe les mots dans la bonne colonne, c'est-à-dire انه كيكون عندنا les mots sous forme de des étiquettes اللي غادي تكون une étiquette فيها tableau, une étiquette فيها professeur, une étiquette فيها classe, une étiquette فيها table, ونكريو ensemble des étiquettes اللي بغينا. و l'écran تاع لا تابليت عند l'enfant غادي ديفيزا على جوج، كوتي تاع لو ماسكولين و كوتي تاع لو فيمينان، و ليليف غادي يهز بصبعو ليتيكيت طابلو باغ اكزومبل يديها لو ماسكولين، يدي بروفيسور يدي الفيمينان، وغادي تخرج ليه راه خطأ، وعنده لا possibilité de faire et refaire l'exercice تيوصل لو ريزولتا اللي مهم. وهذه حاجة مزيانة، l'autonomie و l'apprentissage selon le rythme تاع chaque élève ولا chaque apprenant. ملي كنصاوبو لي زيتيكيت ديالنا كنجيو grille et image de fond. هنا كاين لو تيب تاع لي زيكزيرسيس. شنو بغينا؟ واش بغينا ليكرون انها تديفيزا سور دو زون فيرتيكال ولا اوريزونتال، ولا تديفيزا على 4 زون؟ انا بويسك عندي غير ماسكولين او فيمينان درت دو زون فيرتيكال باغ اكزومبل، ودرت لو تيتر تاع لا زون الاولى راه غتكون لي مو فيمينان، و لو تيتر تاع لا دوزيام زون غادي تكون لو ماسكولين. وكندير توت انغيستري، وكما قلت لكم كان بويسك راه درت دابا انغيستري، النتيجه ما غاديش تبان لي انا هنايا، مي غادي تبان لكم نتوما الى تيليشارجيتو هاد لابليكاسيون في لي تابليت ديالكم ودخلتو هاد لو كود هذا، غادي تلقاو لي زيكزيرسيس اللي كرييت انا، وكتدخلوا لشي واحد فيهم وغادي تشوفوا. C'est ainsi que ma présentation prend fin. Merci aux participants à cette journée de formation. Merci Monsieur Kabir. Et سمحوا لي لا طولت عليكم ولا باسيت شي معلومة ماشي هي هذيك. ميرسي بيان وشكرا لكم بزاف. شكرا جزيلا أستاذ إسماعيل على هذا العرض القيم والمفيد لتلاميذ التعليم الأولي والمستويات الدنيا من التعليم الابتدائي. شكرا جزيلا، والمجال الآن مفتوح لأسئلة أو تدخلات الحاضرين حول العرض الذي قدمه أستاذ إسماعيل. وقيل كل شيء واضح الإخوان، ما كاينش شي لبس في العرض ولا شي حاجة اللي كتحتاج توضيح، لأنني ما كنشوف حتى واحد مرفع اليد ديالو. كنظن أن الإخوان الحاضرين حسب معرفتي بهم كلهم يتحدثون اللغة الأجنبية الثانية يعني الفرنسية، لا داعي لترجمة ما قيل.
سي إسماعيل. سي كبير، هذه فرصة أظن أنه واقيلا. نعم أستاذ. بالنسبة لي بارتيسيبون اللي عنده وليدات صغار وفي عمر تاع التعليم الأولي ولا التعليم الابتدائي، جيسبيغ بيان أنهم يجربوا لا كرياسيون تاع لي ليفغ نوميريك، بويسك راه حنا في أزمة تاع القراءة و ميم طون حنا في عصر تاع التكنولوجيا والجيل التكنولوجي، سكيفي صعيب أننا نوفقوا ما بين التكنولوجيا وما بين القراءة. هذه فرصة أن هذا لابليكاسيون تاع بوك كرياتور تجمع لنا هاد الجوج ونحببوا القراءة لوليداتنا باستعمال التكنولوجيا. أستاذ إسماعيل، آه، وي. عرضك اليوم أعطاني فكرة عن كيفية إنجاز مشاريع الوحدات من طرف المجموعات القسم. سأحب سأدفع بهم إلى استعمال هذه التطبيقة لعرض مشاريعهم، فالتطبيقة تصلح لذلك ما دام أن المشروع هو عبارة عن ك- عن عن موضوع مكتوب، يعني كتابة وصور، فلما لا يتم استغلال هذه التطبيقة السهلة لتقديم ذلك؟ تفضل سيدي عبد الرحيم. الصوت مسموع سي كبير. مع سيدي عبد الرحيم. آه، سي واش ممكن هاد سميتو الصوت كيتقطع سي عبد الرحيم. كاين مزيان الا كانت كونيكسيون غير 3 جي صافي. شكرا سي سي عبد الرحيم، العسري اسمح لي، راه مع الصوت كان كيتقطع، ما تمكنتش انني نسمع لا كيسيون ديالك كيفاش هي، باش نقد نعطيك شي اضافه. الصوت مسموع دابا سي اسماعيل. كيتقطع شوية سي عبد الرحيم. أعد تدخلك وسنرى إن كان واضحا ليجيب عنه سي إسماعيل. دابا للأسف شخصيا لم أسمع شيئا السي العسري. ما سمعت والو. كاين شي مشكل عندي في الصوت، مازال نطرق دابا هو مشكلة كيتسمع، دابا كيتسمع. عاد تفضل سي عبد الرحيم. لا أعيد تدخل إلا كان ممكن. انا اعتذر بعد على هذا المشكل هذا. بغيت نسول على هذا صوت هرب ثاني. واش انه ممكن انه في هذا اللي قلتي الناس اللي طبيت سمعتيها سي لما إسماعيل؟ هذا الصوت ما واضحش. مع الصوت كيتقطع. حبذا السي العسري تصيفط لي لا كيسيون في الشات، بكري. كوم سا غادي اكريتو، كوم سا غادي نجاوبك، بويسك راه كتسمع كلمه وكيمشيو ثلاثه نمشيو الكلمات، كامل. كتسمع كلمه ما كنقدش نجمع باش نجاوب. هل من تدخل آخر؟ أستاذة زهير أسيا قالت أن كل شيء واضح وتشكرك على هذا العرض.
هل نختم اللقاء إذا لم يكن هناك سؤال آخر؟ باش ما نبقاوش شادين الإخوان، ما رأيكم؟ داكوغ، ماشي مشكلة السي كبير، إلا ما كاينش شي تدخل ولا شي سؤال من الإخوة. وبالنسبة للسي العسري أنا راه الإشارة ديالك جو بونس راه عندك الفيسبوك ديالي. أستاذة زينب، لقد قلناها له أن يكتب سؤاله. ننتظر سي عبد الرحيم أن يكتب سؤاله، أن يطرحه كتابيا لكي يتمكن السي إسماعيل من الرد عليه زيادة في التوضيح. سي عبد الرحيم باقي معنا؟ سي كبير، نعم أستاذي. هو الصوت مسموع. ثاني تفضل سي عبد الرحيم. ما عرفت، اول مره كيوقع لي هذا المشكل ديال الصوت، حتى في الميساج ما كيبغيش يتكتب. على كل لا تكون حال سوريا ثقيله، واش ممكن نخدموا الابليكاسيون الاجتماعي؟ النقط اللي بغيت نعرف. عاود عفاك السي العسري، سمعت غير اون بارتي. اصبر معنا سي عبد الرحيم، كرر سؤالك مرة ومرة ونلتقط من كل تدخل كلمة لنجمع شتات التدخل. ما دام أن الصوت اليوم كل شيء عندنا فيه مشكل. سي إسماعيل، سي كبير، عندي لك أنا واحد التساؤل، وخا شوية خارج على التعليم الأولي، لكنه متعلق باستعمال اللوحات اللمسية في قاعات الدراسة مع التلاميذ. هل هناك إمكانية استعمال لوحات لمسية متنوعة؟ ارسل سي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك ناصر عبد الرحيم. المهم غير السؤال ديالي، نتمنى انكم تسمعوا الصوت. هي مسموعة. متعلق فقط بغير بالكونيكسيون. فالمجال اللي كنخدم فيه انا يلاه فيها 3 جي، واش هاد الابليكاسيون اللي قال الاستاذ اسماعيل انه ممكن تادابتا لينا مع هاد الكونيكسيون هادي؟ فعلا كاين دي بي سي، كاين دي تابلت، ولكن واش كونيكسيون ممكن انها تنجم لنا هاد البروجي اللي قال الاستاذ اسماعيل؟ وشكرا. السي العسري، كنتمنى انه تكون كتسمعني. شكرا لك على السؤال ديالك. بطبيعه الحال لا كونيكسيون 3 جي غتخدم عاديه. المهم غادي كما قلتي غادي تنجم لابليكاسيون غادي تخدم. وراه لو ديبي ديال لوتيليزاسيون تاع هاد لابليكاسيون بسيط وسهل، ولكن افيكاس بالنسبه للمتعلمين، سورتو اللي عندهم دي لاكون في ليكسبرسيون اورال. وكما اضاف سي كبير انه اون بو ترافاي لو بروجي دو كلاس مع المتعلمين
بهاد لا فاصون، بهاد بوك كرياتور اللي صراحه انتاج تاع المتعلمين كيكون عنده اون فالور، وتيكون اخراج ديالو زوين، والديزاين تيكون مزيان. ولكم ان تتصوروا الفرحه تاع المتعلمين فاش كيشوفوا ان ليفغ اللي هما صوبوه من الانتاج ديالهم كيخرج، وكيشوفوه كيقيسوا لو بابي ديالو، تيكون شعور مزيان، وتيكون التعلمات احسن وافضل وافيكاس. كنتمنى انه نكون جاوبت كاسي العسري، وشكرا. شكرا جزيلا سي اسماعيل. أظن أن الجواب واضح مادام أنه متعلق بصبيب الإنترنت، جبت عنه. سي كبير، ما كملتيش ليا لا كيستيون ديالك باش سؤالي سي اسماعيل متعلق باستعمال لوحات لمسية مختلفة. يعني نطلب مادام أن العديد من المؤسسات لا تتوفر على لوحات لمسية في إطار المشروع اللي كان دار مع سامسونج، كاينين مدارس فيها تلاميذ لهم لوحات لمسية شخصية، لما لا يتم إحضارها والعمل على خلق تلك البيئة المناسبة للعمل جماعة بلوحات لمسية للتلاميذ وحاسوب الأستاذ؟ هل هناك إمكانية ربطهم مع بعضهم البعض كما يحدث مع لوحات اللمسية الخاصة بالحقيبة بطبيعة التربوية؟ الحال سي كبير، كاينة إمكانية، وكما كان كما بغات تكون النوعية تاع لا تابليت. أهم حاجة في l'utilisation، واخا خارج على الموضوع تاع اليوم، أهم حاجة أنه نضمنوا واحد لا سيكوريتي في l'environnement تاع العمل المتعلمين، بمعنى يكونوا اون تيت سيكوريتي ويكونوا خدامين في امان. لا دوزيام شوز، سي با امبورطون انه يكون في لا تابليت ديال ولا في لو بي سي تاع لونسينيون ايدوتاب، رغم اهميته ورغم الامكانيات اللي تيعطي انه تافيشا ليك لا تابليت ديال اي متعلم وكذا. مي لو كونترول فيزوال ديالنا ملي كندوروا على لي رياليزاسيون تاع المتعلمين، كافي انه نكونتروليو العمل ديالهم. سيتادير لوتيليزاسيون تاع ايدوتاب اللي بالمناسبه هو واحد اللوجيسيال اللي كيتحكم في لي تابليت تاع المتعلمين ديالنا، وكيتافيشاو عندنا، ويمكن نافيشيو شي تابليت تاع شي متعلم دار شي تجربه مزيانه، يمكن نسدو لا تابليت تاع واحد المتعلم اللي خرج على النطاق تاع الدرس ومشى كيشوف شي حاجه اخرى. يمكن سون اوتيليزاسيون تاع هاد ايدوتاب يمكن نخدمو ببوك كرياتور، يمكن نخدمو ب ايتيغليس اوسي، غير بداك لو نيميرو تاع ديك لا كلي اللي كيعطينا لو سيت ولا اللي كتعطينا لابليكاسيون. ويمكن نجزو بزاف تاع المشاريع. هذه فرصه انه نهضروا على المشاريع تاع رقمنه نصوص التعبير اللي كتجمع شويه تاع لو مونتاج تاع الفيديو، كيجمع شويه تاع تسجيل الصوت تاع المتعلمين، وشويه تاع لانيماسيون تاع الرسوم، كوم كوا كنديروا الشخصيات تاع التعبير ديالنا، وبالصوت تاع المتعلمين كنجسدوا الكلام تاع دوك الشخصيات، كيتولى الاستاذ التحريك تاع دوك الشخصيات حسب الوضعيات. و فيغ لا فان من كننطلقوا من واحد النص تاع التعبير اللي هو مكتوب وكاين في الجدادة فقط تاع الاستاذ، كينطلق لواحد لا فيديو اللي كنتجوها وكينتجوها المتعلمين بالصوت ديالهم، عبارة عن رسوم متحركة، وكنغنيو بها بنك تاع الموارد تاع المؤسسة تاع التعبير، وممكن استعمالها في أثناء بناء التعلمات، ولا أيضا أثناء دعم التعلمات. كنتمنى نكون جاوبت السي كبير. شكرا جزيلا سي اسماعيل، فكرة واضحة، شكرا لك. العفو العفو. لكن هذا جر لي واحد السؤال فرعي آخر. هاد إيديوتاب البرنامج الخاص باللوحات اللمسية المعتمدة رسميا، هل يمكن تسطيبه في لوحات مختلفة وربطه بحاسوب؟
جو بونس با اسي كبير بويسك كيكون عندك واحد لاكلي اللي كتصيفط مع دوك مع لو اللوحات. بيسي، مع اللوحات، مع لو بيسي تاع لونسينيون. فاش كيجيو لي طابليت كتجي 15 لوحه لمسيه مع واحد طابليت كبيره كيتسمى بيسي تاع الاستاذ، كتكون فيه واحد لاكلي تاع ايدوتاب اللي ممكن تخدم بواحد جوج تاع اللوحات، ولكن باش تحكم في 15 خاصك هذيك لاكلي. وباغ اكزومبل شي واحد فكر انه مثلا المؤسسه ديالنا عندهم هذوك لي طابليت، فكرت انا وغادي نعطيك ديك لاكلي، وغادي اون فوا عطيت ليك لاكلي وانت عطيتي لاكلي لواحد اخر، جو بونس كيتبلوكا وكيتسد اكزاكتومون. دونك هذاك الشيء عنده علاقة بالتراخيص وما شابه. اكزاكتومون اكزاكتومون سي كبير. شكرا سي اسماعيل، شكرا الله جزيلا. يبارك فيك، الله يجازيك بخير، شكرا. الإخوان، هل من تساؤل آخر؟ نتمنى أن نستغل الفرصة ونتوسع أكثر في مسألة استعمال اللوحات اللمسية في القاعات التعليمية. إن الموضوع لا يهم فقط التعليم الأولي بل كل المستويات التعليمية، وهذه فرصة لطرح ما قد تبس علينا. أستاذة حورية، هل من تدخل؟ أستاذة زينب، وقيل الإخوان اكتفوا. سي عبد الله. مساء الخير سي كبير، مساء الخير سي اسماعيل وجميع الاساتذه والاستاذات الحاضرين والحاضرات معنا. مساء النور. صراحه العرض ديال السي اسماعيل كان عرضا شيقا ودسما وبمجموعه من الاضافات صراحه التي ستغني الممارسات ديال الساده الاساتذه، سواء الممارسين في التعليم الاولي وكذلك في التعليم الابتدائي وفي التعليم بشكل عام. صراحه برامج رائعه وطرق يعني فيها تجديد وطرق فيها إضافة نوعية للسادة الأساتذة والأستاذات الكريمات والكرماء الحاضرين معنا. وشكرا سي إسماعيل على هذا العرض وعلى هذا يعني على هذا الإفادة الماتعة، وتحية لك سي إسماعيل. شكرا للجميع وبارك الله فيك سي كبير. بارك الله فيك سي عبد الله، شكرا جزيلا على هذه الكلمات، شكرا. سي كبير. مرحبا سيدي اسماعيل. جو بونس بويسك ما كاين حتى شي تدخل، بغيت نقدم واحد نقطة أخيرة اللي ضروري كان خاص أنني نقولها، هو أنه الهدف من لا بريزونطاسيون ماشي هو أنه نستعملوا لي طابليت مع كو ساسوا المتعلمين تاع التعليم الأولي أو بيان كو ساسوا مع التلاميذ تاع لو بريمير. يكون الهدف هو استعمال فقط من أجل الاستعمال، وإنما خاص ضروري أنه نعطيو الوسائل التقليدية من سبورة ومن أقلام ومن ملونات ومن لصاق ومقص حقهم كوسائل تعليمية اللي كبرنا معها واللي مازال كنستعملوها في الممارسة ديالنا. الاستعمال من أجل الاستعمال لن يفيد في شيء، لن يفيد لا الأستاذ ولا المتعلم. أثناء التخطيط كنظن أنه الوسيلة اللي هي اللوحة اللمسية ضروري تكون عندها إضافة للتعلمات، كسوا أنه يكون ربح للجهد أو ربح للوقت،
والوصول أيضا كذلك للأهداف التعلمية بطريقة سهلة وبسيطة، وتبسيط التعلمات أو العلوم على المتعلمين. إلا ما كانش غادي تفيدنا هاد لا تابليت في حاجة من هاد الحوايج اللي ذكرت، فمن الأفضل أننا نستعمل الوسائل التقليدية لوحدها. وفقط كنشير أنه الاستعمال من أجل الاستعمال تاع لا تابليت لكي نقول فقط أننا نجدد أو مجددين، هذا لا يفيد في شيء. أهم شيء هو أنه تكون لا تابليت تخدم التعلمات وتخدم المتعلم. هادشي اللي بغيت نضيف السي كبير، وشكرا لكم فعلا بزاف. فعلا سيدي إسماعيل، الوسيلة يجب أن تكون لها قيمة مضافة، العملية التعليمية التعلمية، وإلا لا داعي لإدراجها، لأن في ذلك مضيعة للجهد والوقت. إخوان، هل من تدخل آخر؟ هل من إضافة؟ إن لم يكن هناك تدخل، ربما سنرفع الجلسة إن صح التعبير، ونتمنى للجميع أمسية سعيدة. وشكر خاص لسي إسماعيل على عرضه القيم والواضح جدا، العفو سي والدليل كبير. أنه ليس هناك تساؤلات، لأن العرض كان واضحا، لم يكن هناك أي التباس رغم العطب التقني الذي صادفنا. شكرا للسي كبير، شكرا بزاف. ومرة أخرى أشير إلى عبقريتك في التعامل مع أجهزة قديمة وبرامج قديمة، ومع ذلك في الله حين يكبر فيك. الله يكبر فيك سي زعما كبير، شكرا. هذا دليل على يبقى المجهود البشري تبين العقل البشري راه قادر على الإنتاج والإبداع بأبسط شكرا بزاف سي كبير. كما سبق وقلت ان لو ماتيريال تري فيو وكبير، دوز معايا بزاف تاع السنوات. كما كنقولوا دوز فيه معايا البركة، الحلوه والمره، فيه والحمد لله البركة. اونيسي اشاك فوا، وكيصبر وكنحاول مره نطعموه وهو غادي، والحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. الإخوان، نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى تكون ماتعة وممتعة كأمسيتنا هذه. وباسمكم جميعا أشكر فريق أمة فورتيس على إتاحة الفرصة لبعض الأساتذة لتقديم ما عندهم وتوضيح أمور خاصة بالتعليم الأولي وتسهيل عمل المشرفين والمشرفات عليها، وكذا الأطفال ذوي الإعاقة. والشكر خاص لمولاي محمد الإدريسي على جمعه هذا، هو الذي جمع هذه الثلة من الأساتذة المبدعين والمستعدين لتقديم المساعدة لمن يطلبها. فشكر خاص، وشكر لكم جميعا على حضوركم معنا في هذه الأمسية، والسلام عليكم.